Bom dia, irmãos. 皆さんおはようございます。 Parece ficar um domingo sem vir. Passou um mês fora, né? Ficamos longe. Mas foi um domingo só. なんか1週間、この礼拝をしなかっただけでもう長い間やってないような気がします。 Já como foi mencionado no Apocalipse, ainda bem que lá não vai ter domingo, não vai ter segunda, vai ter todos os dias do Senhor, todos os dias para adorar a Deus, todos os dias para ter comunhão. でも今さっきも言われましたように、この最後にはもうね、こういう時もなく私たちはいつまでも交わりを持って神様に賛美をすることができます。 Nós vivemos uma fase da história aqui no Brasil e no mundo que a gente precisa fazer essa pergunta. 私たちは今生きている時代の中で、特にブラジルの中でこの質問をしなければいけません。 Na semana passada não, né? Há 2 semanas atrás nós começamos uma série de 1週 reflexões. 間前に私たちはこのシリーズを始めました。 E o dado que eu trouxe do último censo, que foi realizado em 2010, de que 86,8% dos brasileiros se declaram cristãos. 最後に行われた人口調査の中では 86% の人たちがクリスチャンだと言いました。 E nós precisamos saber responder essa pergunta. E agora? Sou cristão. E agora? ですから私たちはこの質問に、この質問に対して答えを持つべきです。私はクリスチャンです。どうでしょう？どうしましょうか？ É só uma resposta para o pessoal que trabalha no censo para você responder se você tem religião ou não? それはただこの人口調査の答えでしょうか？あなたがクリスチャンであるかどうか。 E cada reflexão nesses domingos, nos próximos domingos, sobre as parábolas de Jesus vai ser para responder basicamente 2 perguntas. ですからこれから、続けて話しますけど、いろんな例え話についての、ことはこの質問に答えるためです。 O que significa ser cristão? クリスチャンとはどういう意味を持っているのか。 O que você quer dizer quando você responde para o censo, eu sou cristão? 皆様が私は自分はクリスチャンだと言ったときに何を言いたいのでしょうか。 E a segunda pergunta que a gente precisa responder: quem define o que é ser cristão? そして2番目に誰が自分がクリスチャンであるかどうかを決めるのか。 É a igreja que define? 教会でしょうか。 É o padre ou o pastor que define? 神父でしょうか。牧師でしょうか。 É você mesmo quem define o que é ser cristão? それとも自分自身でしょうか。 O texto de hoje nós encontramos no final de uma série de ensinos de Jesus chamado Sermão do Monte. 今日の箇所はイエス様が三条の説教をされている時に最後の時にこの話をします。 Onde Jesus fala sobre a ética do reino de Deus. この御国の価値観について、 O que é o reino de Deus na perspectiva de Deus, na visão de Deus. 神の視点で神の御国がどういうものであるか。 Jesus vivia cercado de multidões. イエス様の周りにはいつもいろんな人たちがいました。 Esse é só um minutinho que eu vou apontar a volta. Vou pedir para você me ajudar, porque o botão ficou meio datado aqui, por favor. Jesus vivia cercado de pessoas, muita イ gente. エス様の周りにはいつも群衆がいました。 Pessoas que paravam o que estavam fazendo ou na hora vaga para ouvir Jesus falando. イエス様が話している時にも全てを止めてイエス様の言っていることを聞いていました。 Pessoas vinham de longe para ouvir Jesus. イエス様を聞くために遠くから来ていました。 E eles não tinham carro, não tinham moto, não tinham bicicleta, eles iam a pé mesmo. その当時は車もなかったし、自転車もなかったし、歩いて行っていました。 Às vezes passava o dia inteiro ouvindo Jesus. そして一日中イエス様を聞いていまし De た。 certa forma, eles estavam priorizando ouvir Jesus. ある点では彼らはイエス様を聞くために時間をとっていたのです。 Como nós estamos fazendo nessa manhã, separando o domingo de manhã para ouvir a Deus. 私たちも同じようにこの日曜日の朝、この時間をとって神様の声を聞いているのです。 As pessoas gostavam de estar perto de Jesus. その人たちはイエス様の近くにいるのが好きでした。 Porque elas sentiam que Jesus se importava com elas. イエス様はその人たちのことを気を使ってたからです。 Porque Jesus olhava pessoas necessitadas em sofrimento. イエス様はいつでも苦しみを持っている人たち、必要性を持っている人たちを見ていたからです。 E muitos iam até Jesus porque acreditavam sinceramente que nele encontrariam resposta
para as questões do coração delas. そして多くの corações 人 delas. たちがイエス様のもとに行っていたのは、イエス様にこそ答えがあるということを信じていたからです。 E de fato ele era a resposta. で確かにイエス様は答えでした。 Dele vinham os ensinos certos, a direção certa que eles precisavam. イエス様こそが正しい道を教えていたのです。 Mas でも、 faltava uma coisa. 一つだけ足りなかったのです。 E esse algo que faltava é apresentado por Mateus como uma afirmação e Lucas como uma pergunta. その足りないものは、マタイは、一つの、ことを言って、ルカは質問をして言います。 O texto correspondente em Mateus diz: Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. マタイの7章の21節に書いてありますように、私に向かって、主よ、主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。 E em Lucas é registrado que Jesus faz uma pergunta. そして、ルカではイエス様は一つの質問をするのです。 Mas pergunta ou afirmação, o conteúdo é o mesmo. Vocês me chamam Senhor, mas não fazem o que eu digo. ルカの6章の46節にも書いてありますように、なぜ私を主よ主よと呼びながら私の言うことを行わないのですか？ E por que Jesus diz isso? なぜイエス・キリストはそういうことを言うのでしょうか？ Na nossa cultura, especialmente na ocidental, foi banalizada a palavra Senhor. 私たちの文化の中で、特に西洋の方ではこの主という言葉はもう軽んじているのです。 Talvez, não precisa entregar a sua idade, mas os de 70 para trás lembram como é que os filhos tinham que se dirigir ao pai. 70年代前に生まれた人たちは特にお父さんに向かって、本当に礼儀正しく呼ばなければいけませんでした。 Não se dirigir a você ou falando o nome do pai. お父さん、あなたとかお父さんの名前を言うのではなく、なんていうのですかね、日本語でお父様っていう感じでした。 Porque subentendia-se que deveria se estabelecer nível de respeito, de relacionamento de quem está aqui com quem está aqui em cima. とにかくそういう敬いを持って親に対して話さなければいけなかったからです。 E essa mesma palavra Senhor nesse versículo era usada também para o escravo que se referia a quem ele pertencia. で、ここに出てくる主よ、主っていうのは、奴隷が自分の主に対して、言っている言葉でした。 Ou aquele que estava na posição inferior, para quem estava acima dele. 自分が低い立場だったら上に立っているものに対して主と言っていました。 Como reconhecimento de autoridade e devida obediência. で、それは主と呼ぶときは、その人に権力がある、またその人に従わなければいけないという意味でした。 Em outras palavras, 他の言葉で言いますと、 Jesus está falando aqui, porque vocês me chamam Senhor como quem tem autoridade, mas não me obedecem. あなたたちはなぜ私が権威を持っているかのように主よと言っているのになぜ従わないのか。 O cristão verdadeiro ele toma 3 atitudes. 誠のクリスチャンは3つの態度を Em 取り primeiro ます。 lugar, まず最初に、 ele vai até Jesus. イエス様のもとへ行きます。 Ele não vai para qualquer lugar, ele vai a Jesus. どこにでも行くのではなく、誰にでも行くのではなく、イエス様に向かって行くのです。 É o que Jesus diz no verso 47. 47節に書いてあり Eu ま lhes す。 mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica. 私のもとに来て、私の言葉を聞き、それを行う人たちがどんな人に似ているか、あなた方に示しましょ O う。 primeiro movimento, ele vai a Jesus. ですから、まず最初はイエス様のもとへ行き A ます。 segunda ação dele é ouvir o que Jesus tem a そ dizer. して2番目は、イエス様が言っていることを聞くのです。 E o terceiro, ele pratica o que ele ouviu, そして、それを行うのです。 porque leva a sério. それを真剣に聞くから Porque です。 sabe de quem vem a palavra. 誰がその言葉を語っているか知っているからです。 Para explicar melhor, Jesus ilustra essa verdade com a parábola. イエス様はそれをはっきりと示すために一つの例え話をします。 Jesus diz no 47, de Lucas 6. 47節で言います。 Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica.
私のもとに来て、私の言葉を聞き、それを行う人たちがどんな人に似ているか、あなた方に示しましょう。Então ele começa dizendo no verso 48, ele é como uma pessoa que está construindo uma casa e cava fundo, coloca os alicerces em rocha firme. その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて、それから家を建てた人に似ています。Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. 洪水になり、川の水がその家に押し寄せた時も、しっかり建てられていたから、びくともしませんでした。Sobre esse primeiro construtor, há duas partes nessa história. この最初の人について2つのことがあります。Primeiro, aqui cabe a ele fazer, 1 que つは、 dependia dele. 自分がしなければいけないこ Cavar fundo と。地面を深く掘り下 e げ、 lançar os alicerces, そして岩の上に土台を据える。 mas não em qualquer lugar, em qualquer profundidade, na rocha. でもそれはどこでもいいところではなく、岩の上です。 Cavar fundo, um trabalho penoso que demanda perseverança, insistência, 地面を深く掘るっていうのは本当に忍耐が必要で que す。 demanda calcular o custo-benefício. そしてどれぐらいかかるか、それどれぐらい得るかという計算もしなければ É いけません。 pensado, é intencional. 本当に考えても考えながらすることです。 E lançar o alicerce. そして、土台を据える。 Fixar, assentar a base da sua vida sobre algo que é verdadeiramente seguro. 自分の人生を本当に安定したところにその土台を据える。 Mas a segunda situação que envolvia essa construção era a parte que ele não tinha controle. でも 2番目のところというのは自分にはコントロールできないことです。 Que estava além do seu controle, que era o quê? Era ser alvo da enchente, porque era muito comum naquela região da Palestina, de repente vem aquela chuva torrencial e do nada estava seco, de repente aparece água e leva tudo que está na frente. その2つ目というものはもう自然のものですね。その当時、その時、その土地にはもう本当に大雨が降ったらすぐに洪水になってたのです。 Ele também, o que ele não podia ter controle era sofrer os danos, não podia controlar, não podia evitar que os danos viessem. ですから、とにかく自分が何を損するかということはコントロールできませんでし Havia た。 parte que cabia a ele, 自分の責任がありました。 e havia parte que ele não tinha controle. でも自分の責任じゃないものもありました。 E o resultado dessa casa feita com tanto esmero, com tanto trabalho, そしてその結果として、その頑張って一生懸命した結果としては、 ela permaneceu firme, pois foi bem construída, diz Lucas. しっかり建てられていたからびくともしませんでしたとルカには書いてあります。 Mas Jesus compara também aquele que ouve, mas não pratica, com um outro construtor. 聞いても実行しない人は、他の人と比べられるのです。 Havia parte também que dependia dele. 自分がしなければいけない責任がありました。 Porém, ele não cavou o fundo. 彼は、地面を深く掘り下げませんでした。 Aliás, o texto diz que ele nem cavou. 何も深く掘らなかったので Ele す。 construiu sobre o chão. 土台なしで地面に家を建てたので E す。 também não lançou o alicerce. またその土台も据えなかったのです。 E o que não dependia dele veio também. そして彼の手に負えないものもやはり来ました。 Ele também foi alvo da enchente. 彼も洪水に遭いました。 Ele também não tinha controle sobre os danos e perdas. そして自分もその損をどれだけ損するかということもコントロールできませ E ん o で que した。 aconteceu? そして何が起こったのでしょうか。 Queda e grande destruição. 家はいっぺんに倒れてしまい、その壊れ方はひどいものとなりました。 Dois construtores. 2人の建築家。 Dois construtores. Mesmo alvo. 2人の建てる人、そして同じ目的。 Construir casa. それは家を建てることでした。 Duas escolhas 2つの決断、 diferentes. 違う決断、 E dois resultados também そ diferentes. して、違う結果。 E Jesus diz que um representa aquele que ouve a minha palavra e pratica, e aquele outro que ouve também, mas não pratica. ですから、とにかくイエス様が言っているのは、一人は聞いてそれを実行する。一人は聞いてそれを実行しない人。 Deixa eu mudar. Ele decide
não praticar. Ele escolhe não praticar. 他の言葉で言いますと、そのもう一人は実行しないことを選ぶのです。 Assim como o construtor, o segundo construtor escolheu não ter o trabalho para fazer a casa. 一人が家を建てたもう一人はその土台を据えないという決心をしました。 E o que essas parábolas nos querem nos ensinar? では、この例え話を私たちに何を教えようとしているのですか？ Em primeiro lugar, まず一番目に、 é que ouvir e praticar é marca de cristão. 聞いてそれを実行するというのはクリスチャンの印なのです。 Não existe cristão nominal. 名前だけのクリスチャンというのはいません。 Ou é ou não é. クリスチャンであるか、クリスチャンでないか。 Ou você é funcionário da empresa ou você não é funcionário da empresa. Não existe meio funcionário. 自分は会社員であるか、会社員じゃないか。半分の会社員はいません。 Não existe uma mulher meia grávida. Ou não existe isso. Ou tá grávida ou não tá grávida. 妊娠も同じです。妊娠しているか妊娠してないか、半分妊娠しているというのはありえません。 A marca do cristão é que ele ouve e se submete e pratica. クリスチャンの一つの印というのは、そのイエス様の声を聞いてそれを実行するのです。 Só voltando àquele primeiro construtor, não é aquela coisa de assim, ah, sempre fiz isso, então vou continuar fazendo, ou me mandaram fazer, ou tenho medo se não fizer algo acontece, mas é algo intencional, ele é decidido. また一人目の方に戻りますけど、彼はそうしたのは誰かに命令されたから、またいつもそうしていたから、またはしないと怒られるというそういう気持ちではありませんでした。自分が決心してそうしたのです。 De Mateus capítulo 5 até o final do 7, quase o final do 7, Jesus deu muitos ensinos, falou muitas coisas. イエス様はこのマタイの5章から7章にいろんなことを教えてくれました。 E no final ele desafia. そして最後に彼は挑戦します。 Não adianta ouvir se não viver. それを聞くだけでは足りないのです。それを生きないといけないのです。 Não adianta levantar a bandeira, eu sou cristão, se não vive como cristão. ただ自分はクリスチャンだと言ってもしょうがないのです。自分はクリスチャンとして生きるべきです。 Não basta frequentar cultos, ただ教会に来るだけでは十分では célula, ない。 escola dominical, また日曜学校とかそういう小さい集まりとか、 fazer teologia, また進学校を勉強する。 se não praticar. それを実行しなければ全ては無駄な O のです。 apóstolo Tiago diz: não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. ヤコブの1章の22節にも書いてありますように、また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。 A palavra de Deus é como alimento. この神様の御言葉は食べ物と同じです。 Não basta você apreciar. ただ、 Bonito. それを見るだけでは十分ではありません。 Não basta você gostar do cheiro. ただ、匂いが気に入っているだけでは十分ではありません。 Se impressionar com o preparo. この料理された時を感心するだけでは十分ではありません。 Mas na hora H, でもその時に escolhe para outra direção. もう他の道を選ぶ。 Se chamamos Jesus de Senhor, como a gente ora, né, Senhor Jesus, então a gente deve viver conforme a palavra que Ele nos deixou. 私たちがもしイエス様主よと呼んでいるのならば、私たちはイエス様が教えている通りに実行しなければいけません。 O que mais tolhe a autoridade dos pais sobre os filhos são os filhos vendo que os pais não fazem o que falam. 親の権力を取るというものは、親が一生懸命子供たちに教えてることを親自身がしないときに、もうそこで権力をなくしてしまいます。 Não estamos falando de pai perfeito, não existe pai perfeito. 確かに完璧な親はいません。 Mas um pai que vive aquilo que fala. で Um も、 filho ensina de bom 子供たちに教えていることを生きる親。 Não por medo. Não por medo nós devemos obedecer a Deus. ですから私たちはとにかく恐れているから、怖いから、またしなければいけないから従おうということではありません。 Mas porque nós confiamos nele, porque nós amamos a Deus.
私たちがイエス様を信じているから、またイエス様を愛しているから従うべきです。Porque a verdadeira vida cristã não é vista aqui dentro no culto, é tão gostoso estar cantando, tão gostoso estar comendo da palavra, mas a vida acontece lá fora, de segunda a sábado. なぜかと言いますと、誠のクリスチャン生活というのは、教会で見るものではなく、私たちの日常生活で見ることです。A vida cristã é vista quando a gente tem que tomar uma decisão difícil e escolhe ou pela palavra ou pelo nosso gosto. 私たちのクリスチャン生活が本当に試されるのは、私たちが難しい決断を取るときです。私たちが本当に神様の声を聞くか、また自分の心の声を聞くか。Alguns versos atrás, lá em Mateus, diz assim: no dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome e não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. マタイの7章の22節と23節にこう書いてあります。その日には大勢の者が私に言うでしょう。主よ、主よ、私たちはあなたの名によって預言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかし、その時、私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れていけ。É possível você saber muito da Bíblia. 確かに皆さんは聖書をよく知っているかもしれません。Ensinar outros sobre a Bíblia. また聖書について他の人たちに教えているかもしれま Falar せ de ん。 Jesus para as pessoas. イエス様について他の人たちに言ってるかもしれません。 Mas precisa viver. でもそれを生きなければいけません。 Porque senão, naquele último dia, e esse texto está falando lá no final, quando estaremos diante do trono do Senhor, prestando contas. A pior resposta que a gente pode ouvir não é: ah, Josimar, você não fez o tanto que você devia ter feito. Será ouvir: afaste de mim. この箇所にも書いてありますが、そうしなければ私たちは最後の日、本当に裁判の日、神様の前に立った時に、神様の前に立った時に、私たちは私から離れていけという言葉を聞きたくないでしょう。 Fazer o certo não é fácil. 確かに正しいことをするのは簡単ではありません。 Mas vale a pena. でも価値があります。 Olha para a vida do profeta Daniel e seus amigos. ダニエルとその友達の人生を見てください。 Eles estavam sozinhos naquela caminhada. このダニエル預言者はその時には一人でその道を歩んでいたのです。 Todo um reino contra Daniel e seus amigos. 国全体がダニエルとその友達に対して反対していました。 Tudo porque eles escolheram construir a vida deles, a profissão deles, a imagem deles sobre a palavra de Deus. それは彼らが自分たちの人生、自分たちの仕事、自分たちのすべてを神様の御言葉によって立てたからです。 Eles amaram a Deus até as últimas consequências. 彼らは最後まで神様を愛しました。 Fica sabendo, ó rei, que se o nosso Deus não nos livrar, nós não nos prostraremos diante da tua estátua. 王様よ、知っておいてください。もし神様が私たちを自由にしてくれなかったら、それでも私たちはいつまでも最後まで神様を賛美します。 A nossa vida precisa ser coerente com o que a gente fala. 私たちも言っている言葉と同じようにそれを生きなければいけません。 O que eu falo é atestado por Deus ou não pelo modo como eu vivo. 私が言っていることは私が生きていることによって神様に受け入れられるか受け入れられないかなのです。 Se o meu casamento está sendo construído sobre as minhas expectativas, もし私の結婚生活が私の視点によって作り上げられているのならば、 perdão, sobre as minhas expectativas ou sobre a vontade de Deus, 私の期待、それとも神様の御心でしょうか。 que é cheio de graça e de verdade. 神様の御心というのは恵み深いものです。 Se a educação dos meus filhos está sendo construída sobre a base da felicidade pessoal ou sobre uma vida aprovada diante de Deus. 私たちは、私が子育てをしている時には彼らの幸せだけを考えているのでしょうか、それとも神様の価値観によって育てているのでしょうか。
A gente não pode ficar contente só porque os nossos filhos estão indo bem na escola, no trabalho. Isso não é suficiente, porque eles não levarão um centavo sequer quando estiverem na presença do Senhor. 私たちで満足、ただ子どもたちがいい学校行って、成績が良くて、ただいい仕事を持っているだけで満足してはいけません。なぜかと言いますと、誰も一銭も御国へ持っていくことができないからです。 A vida cristã vai ser vista quando, na hora da decisão, a quem eu darei ouvidos, aos meus sentimentos, às carências, às ansiedades do coração, ou vou ouvir a voz do Senhor. 私の心も、私の自分の心の声を聞くのか、それとも神様の声を聞くのか。 Dá trabalho? それは大変なことでしょうか。 Dá trabalho da minha construir uma casa bem feita? Muito trabalho. 確かに本当にしっかりとした家を建てたいときには大変です。 É custoso. もう、本当に大変です。 Exige muito. 一生懸命しなければいけません。 Mas vale a pena. でもそこには価値があるのです。 Vai demandar perseverança? Vai. 忍耐が必要でしょうか。はい、必要です。 Talvez você vai ver outras pessoas alcançando os objetivos que você quer antes de você. Vai. 多分皆様は他の人が自分が求めている目的と同じような目的を持っている人たちが自分よりも先にそれを果たしているのを見るかもしれません。 Mas é a única jornada que vale a pena. でもただ価値がある道というのは一つです。 Porque é seguro construir a vida sobre Jesus Cristo. 私たちの人生をイエス様の土台の上で作り上げるのはそれが一番安心ですから。 Sobre Jesus Cristo. イエス様を土台とすれば、 E debaixo da autoridade dele. またイエス様の権力の下、 Tudo que vem fácil, vai fácil também. すぐに簡単に手に入るものはすぐに、逃げてしまいます。 Tudo que custa pouco, não vale quase nada. あんまり価値のないものは本当に全然価値がありません。 Mas o que vale mesmo, custa. でも E vale o custo. 価値があるものは本当に高いのです。 Onde você está investindo a sua vida, construindo a sua vida profissional, sentimental, familiar? 皆さんはどういう土台の上で自分の人生を作り上げているのでしょうか。感情的にこの人生でも本当に、いろんな面で Tem sido sobre Jesus? イエス様でしょうか。 Na direção dele? イエス様に向かってでしょう Com a か。 aprovação dele? イエス様に受け入れられている形でしょうか。 O que a gente investe sem Jesus não vai durar muito tempo. もしイエス様が土台でなければ、それはすぐに過ぎ去る。 Mas o que nós construímos sobre Jesus dura e vale a pena. でもイエス様が土台であれば、それは永遠に残るのです。 Sabe por quê? なぜでしょうか。 Porque ouvir e praticar a palavra de Deus protege e sustenta. このイエス様の言葉を聞いてそれを実行するのには、するときに私たちは守られて支えられるからです。 Nós falamos há pouco na palestra sobre saúde mental. 私たちは今さっきそういう精神的な面について話しました。 Você precisa cuidar da sua vida social. 皆さんはこういう社会的な人生を持たなければいけない。 Você precisa cuidar da sua vida psicológica. また精神的にも気をつけなければいけません。 Mas precisa também cuidar da sua vida espiritual. また霊的な人生もとても大切です。 Fazer algo bem feito dá trabalho. 確かに一生懸命するためにはそれ手間がかかります。 Duas casas foram construídas. 2軒の家が建てられました。 Escolhas foram feitas. いろんな決断が取られました。 Mas somente uma permaneceu de で pé. も1軒だけ、倒れませんで E し a た。 ênfase que está sobre o que eles construíram. そしてその何の上にその家を建てたかというのが大事です。 Quando nós escolhemos a Deus ou escolhemos não Deus, o resultado não é assim na hora. 私たちが神様を選ぶとしても、神様を選ばないとしても、結果はすぐに見ることができません。 Mas vai aparecer resultado quando a tempestade vier. でも洪水が来た時にその結果が現れ E る não é se ela vier, mas quando chegar. もしではなく、その洪水が来た時です。それは必ず来るからです。 Crentes, não crentes, ateus ou espirituais, o tempo, a tempestade vai chegar.
クリスチャンであってもクリスチャンでなくても、いつかはそういう嵐が来 A ます。 crise no casamento vai chegar. 結婚にもそういう問題が起こります。 A crise na saúde vai chegar. また健康的にも病気になるかもしれません。 A parábola não está dizendo que o fato de você construir no lugar certo te impede de sofrer. この例え話が言っているのは、皆様が正しい土台の上に自分の人生を建てたからといって何も害はないということではありません。 A casa que foi bem construída sofreu com a enchente. しっかりと土台を据えて建てた家も洪水に遭いました。 Sofreu danos. また損がありました。 Se fosse lá em casa, teria levado todos os vazios de plano da Yumi. もしうちだったら、家内の植木鉢が全部持っていかれたでしょう。 Quebrou um vidro, 窓が壊れたでしょう。 entortou o portão, 門も曲がってしまったでしょ mas a casa permaneceria de pé. う。でも家はそのまま建てられているのです。 A estrutura se manteve de pé. この土台がしっかりとしていたからです。 Assim também é de quem constrói a sua vida sobre Jesus Cristo. 同じようにイエス・キリストを土台として作り上げた人生はそうなのです。 Assim é aquele que escolhe viver a vontade de Deus. 神様の御心を生きる人たちはそうです。 O cristão não vai ser poupado de um câncer, クリスチャンだからといって癌にはならないってそういうわけではあり da ません。 perda de alguém, 誰かを本当に大事な人をなくしてしま do う。 desemprego. 仕事がなくな Nós る。 vivemos nesse mundo caído, 私たちはこういう罪だらけの世の中に生きているのです。 sujeitos a isso. ですから私たちもそういう目に遭うのです。 Mas a gente não precisa ficar prostrado. でも私たちはそれだからといってもうがっかりしているばかりではないのです。 Porque praticar a palavra de Deus nos dá capacidade de olhar além do agora. 私たちが本当に、この聞いてそれを実行するときに私たちはこの状況以上に見ることができるからです。 Filipenses capítulo 4, versos 12 e 13. フィリピ人の手紙の4章の12節13節に書いてあります。 Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. フィリピの4章の12節、私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また、開くことにも、植えることにも、飛ぶことにも、乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。 Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. 私は私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできるのです。 Mas também ouvir a Deus e praticar nos concede ânimo no meio das lutas. また、私たちが本当にこの聞いて実行するときには、戦いの中でも私たちには喜び、元気が与えられるのです。 2 Coríntios capítulo 1, versos 3 e 4. Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros, quando eles passarem por aflições. 第2コリントの手紙の1章の3節と4節、私たちの主イエスキリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神が褒めたたえられますように、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。 Também nos concede vigor sobrenatural. そして、私たちに力強い力を与えてくださいます。 Às vezes a tempestade que bate é daquelas de arrancar reboco. 時にはその嵐が来る時にはいろんなものが取られてしまいます。 Mas a obediência a Deus, a fidelidade a Deus concede vigor sobrenatural. 2 Coríntios 4, 8 e 9. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. それは本当に神様が与えてくださる力があるからです。
第2コリントの4章の8節9節、私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。Poderia listar mais monte de coisas. 私たちは本当にいろんなことが言えたのでしょう。Mas quero completar essa curta lista com 2 Timóteo 4, 7 a 8. そして最後にこの第2テモテの4章7節8節を見たいのです。Ouvir a Deus e submeter a Ele nos dá esperança eterna. 私たちがイエス様の声を聞いてそれを実行するときに永遠の希望が与えられるのです。2 Timóteo 4, 7 a 8. Lutei um bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que, com grande expectativa, aguardam a sua vinda. 第2テモテの4章7節8節、私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。彼女には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。O apóstolo Paulo viveu pela causa de Cristo. 使徒パウロはイエス・キリストのために生きました。Ele amou o Senhor nos dias de sol como também nos dias frios. 彼はいい時にも悪い時にもイエス様を愛しました。E manteve a esperança até o final, porque ele olhava para além do que ele estava vivendo. そして最後まで希望を持ったのはその状況以上に見ていたからです。A esperança eterna. 永遠の、希望です。Todo cristão ouve a voz de Jesus. すべてのクリスチャンはイエス様の声を聞くのです。Se alimenta da sua palavra. そしてイエス様の御言葉によって、いっぱいになります。E obedece. そして従います。Deus espera do cristão obediência a Ele. ですから神様が求めているのは、本当にクリスチャンが神様に従うことです。Vale mais a obediência a Deus do que 1000 coisas que a gente possa fazer para Deus. 私たちは神様にいろんなことをするよりも神様に従う方が価値があるのです。O que a sua vida hoje, do dia que você tomou consciência de quem você é, até hoje, qual vontade tem sido atendida? A sua ou a de Deus? 皆様が本当に自分が罪人であり、イエス様が必要だという時から、皆様の人生はどの土台によって据えているのでしょうか。自分のしたいことでしょうか、それとも神様の御心でしょうか。Esse é o primeiro ponto da reflexão para a gente pensar e depois tomar uma postura diante disso. そして最後に考えて実行するためには、Reavalie a sua vida à luz da palavra. この御言葉を通して自分の人生を見直してください。Muita gente se considera cristã. 多くの人たちは自分がクリスチャンだというふうに言います。Aliás, essa moda de você decidir quem você é está espalhada aí. 今、本当に有効になっている自分は自分が好きなものであるということです。Eu decidi que eu tenho 1,90 de altura. 私はこれから身長が190センチあること E を você 決め não ま pode し me た。 questionar. で、あなたはそれを反対してはいけません。 É assim? そうでしょうか。 Eu ainda tenho que subir no banquinho para chegar à altura de algumas pessoas. 確かに私はもう背が伸びません。 Portanto, meu padrão não é o que determina. ですから私の模範がそれが全てではありませ É ん。 de Deus. 神様の À 土台 luz da palavra, eu posso ser visto como cristão. 神様の御言葉を通して見たら私はクリスチャンと見られるのでしょう Em か。 segundo lugar, そして2番目に reoriente sua vida. 自分の人生の導きを考えましょう。 Se você percebeu que você não tem sido cristão como a Bíblia diz,
もし皆様が御言葉通りのクリスチャンでなかったら、 Peça perdão a Deus. 神様に許しを得てくだ Peça さ por い。 misericórdia a Deus. そして神様の憐れみを求めてください。 Se você é cristão, então tem um só Senhor. もし皆様がクリスチャンでありましたら、主は一人です。 E o seu nome é Jesus Cristo. Ponto. その名はイエス・キリストです。 Em terceiro lugar, nós já falamos, para construir dá trabalho. Para construir, muitas vezes você vai sozinho. E na vida cristã, há muitos desafios. 確かに今さっきも言いましたけど、しっかりと立てるのには時間が必要です。一生懸命しなければいけません。そしてまた私たちの人生にもいろんな挑戦があります。 Mas confie, Deus vai junto. でも皆さん、最後まで信じてください。神様がいつまでも共にいてくださる。 Deus é capaz de te sustentar 神様が支えてくださる。 na hora da pressão. 大変な時に。 Por isso quero terminar com essa frase. ですから最後にこの言葉を言いたいのです。 O grande pregador Charles Spurgeon. チャールズ・スプーションという有名な方ですけど、 Se as tentações são grandes, a graça também é. もし誘惑が大変なならば、恵みもそれ以上に大きいのです。 Deus nos chama para a jornada com Ele. 神様は私たちが神様と共に歩むのに招いてくださいます。 Com Ele, 神様と共に não sozinhos. 一人ではありません。 Vamos baixar as nossas cabeças. ではお祈りしましょう。 Pai, muito obrigado. 主よ、本当に感謝します。 Nós queremos, a Deus, ter não apenas que as pessoas saibam que nós somos cristãos, 主よ、私たちは他の人たちにクリスチャンだというふうに見られたくはありません。 mas queremos ter o selo da Tua aprovação. でも本当に主に受け入れられたいので Nós す。 queremos ter um coração obediente ao Senhor. 私たちいつでも神様に従う心を持ちたいので Que す。 ao ouvir o Senhor, 本当に神様の声を聞いて、 ao entender o caminho que o Senhor tem para nós, 神様が私たちに与えている道を理解して、 queremos ser obedientes, それに従いたいのです。 não impostores, 偽物ではなく、 mas cristãos de fato e de verdade. 本当の誠のクリスチャンとなりたいの Porque で nos す。 importa, Deus, uma única aprovação, 私たちは一人だけに受け入れられないから a で que す。 vem do Senhor, それは神様ご自身です。 hoje, 今、今 naquele dia que o Senhor colocar todos, a Deus, diante de 日、そ Ti. してまた私たちがいつか神様の前に立った時に、 Ouvir do Senhor, servo bom e fiel. 良いしもべよという言葉を聞きたいのです。 Foi fiel no pouco, 小さいことに忠実でありました。 sobre muito te colocarei. ですから多くのものをあなたに与えます。 Participa da alegria do Teu Senhor. 私たちの主の喜びを共に祝いましょう。 Pedimos a Deus, em nome de Cristo. イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。